Krakshlo Khoi Ramchandra Ghat constituency ni Baijalbari wa BJP ni kaisa mass gathering tei joining program khlaijaka apandani bisingtei dal bidal bodol yakari 785 family ni 2311 voters stromka BJP bodol ni bana yafare borong lamro sogina harka mantri Bikas Debromano khoboite khubuna dongra जों बेला खय बासिनि ang bagai खयनि बर दंनि bagai जों लासिममानखा आबानि बागैना 2028 जों जतो रेडिं जाक जतोनो मथानि बर दंमां जों रेडिं खा 2028 बनो ओ मोसाबरनि बुआनो जों पाइनो हनाय उरन कि प्रामाथरंनो जों बिसास थाया आगामी दिनो तिनि बररक बिसास उंखा मुदि दिनो आगामी दिनो बिसास थांगा मानिक साजिनो Final ADC Songbari o BJP 28 Asok Thani Bisingo 28 Asok Thayono Kaplai Ongnai Hinai Shalbrumno Kami Amsio Thangoi Bodol Slaimani Panda Khlaye Tongo BJP Abahikno Krakshlo Khwairam Sodrogat constituency ni Baijalbari BJP ni kaisa mass gathering day joining program khlaijaka apandani bisingtino 785 family ni 2311 voters from kha BJP bodol ni bana abni aglono ashli panda okok sanani thangge mantri Bikas Debromar Shaka 28 ni bisingo 28 ono BJP kaplai angnai abahikino tebo Shaka Khwairam Sodrogat angkha CPIM ni kaza abni aglo tipra mothani candidate Tobiru Faika Mushabora no Fiaba kami amsini lukorok musamanlia abani bagai musaborani bosak sobai runai hini Shaka mantri Bikas Debroma Daitam hini Shaka mantri Bikas Debroma phari khnawi ne leno tabo Ramchandra Ghat ni Baijalbari Prosenjit Debromani नेतृत्व Hastepa Bini नेतृत्व तिनी oro गोबांमा 785 family 2311 voter Bini नेतृत्व तिनी BJP o तिनी bana romkha ani logi tongo state ni secretary Borongorang David Debroma tei mondol ni joto adongsong tini basic kok ani buma song tini logi tini phaija Borongno paifile hambai Baiskang ni ADC nirbachon tei 2-3 mas tongsu norok joton saimang kana 28 ni bisingo 28 tano song দখল খাইনা থাংতং যতনিসে সাইমানো সং আগি সিপিএম नि জায়গা হাগাই এই খোয়াই ও রামচন্দ্র ঘাট ওর দশ দেবরমান আসামনি জায়গা আপসে দুর্ভাগ্য চিনি ত্রিপুরা মথানি যে ক্যান্ডিডেট উজাই এমএলএ খাইজাকা খোয়াইনি চিনি উপযুক্ত কাইসাপন নুকজাক লিয়া অথচ খোয়াইনা যতন সিও শিক্ষিত জায়গা হনই biangni phai biangni tuburi phaiga masabura nei ha जों बेला खय बासिनि ang bagai खयनि बर दंनि bagai जों लासिममानखा आबानि बागैना 2028 जों जतो रेडिं जाक जतोनो मथानि बर दंमां जों रेडिं खा 2028 बनो ओ मोसाबरनि बुआनो जों पाइनो हनाय उरन हंगाते 28 जों 28 नारेंनाय बसकांगो चिनि नरेंद्र मोदी नेतृत्व Professor Maniksan नेतृत्व जों नांगौ डेभलपमेन्ट जों नांगौ हामारि जों नांगौ बैसापतिनि साख्रि जों नांगौ चिनि जतनि डेभलपमेन्ट चिनि हामारि नांगौ चिनि हामारि माना हाखायनो जों बीजेपी बे थानो नांगौ जों आन्चलिक पार्टी खायखौ अनेक खायमा परे आन्चलिक पार्टी कोनो खायमिया एनिसिमि जेट पाइसुका सेस करिखा हंगाय तै चिनि महाराज नेतृत्व जतनो तिप्रासा आब्रो थांचा हने महाराज बकाबै जतो जागानो थांचा हने हंगाय महाराज फाइदि रिलाय नाया हने महाराज रिनायके 5 বছর एडीसी थांमानि परे पुरा एडीसी लुटपाट একটা চাকরি রিমালিয়া একটা কোনো ন কাইসা কাহাম রিমালিয়া তুই কাইসা কাহাম রিমালিয়া লামা কাইসা কাহাম রিমালিয়া যে রাং থাঙ্গো রাংनि হিसाब सिरिमाया आबानि बागैना बुसखांगो जों ক্ষমতা फाइमानि परे যত पाता फिलनाय फिल्मा परे जों তদন্ত খাইমানে পরে जों সঠিক বিচার খাইনা जों एडीसी अनेक रां रहरो रांनि हिसाब रिमाया ओ रां बाय बरक ताम खाय लन्डनाव थांगो आमेरिका थांगो सुइजारलेन्डआव थांगो थाइलेन्डआव थांगो आमुद प्रमुद खायो ओ करिसारम बररंनि बाय आबायनो बसकांगो चिनि करिसा बररक जों समाय तांखा तै जोंनो तै थकक जागलिया प्रथम थांचा हंगा पुइला जाति उलपाति हंगा थांचा हंगा ha tiprasa hangka tabung ka khosai kholok khosai kholok korok se baraka tiprasa pu wansa se tiprasa hangka pu mugli sa tiprasa ngo जों tiprasa bagai lojjito tiprasa hangka जों tiprasa aji kuno dino আঞ্চলিক পার্টি
আসাইমানি পরে আইএনপি টিংথুং টিওজিএস টিংথুং তিনি আইপিএফ টিংথুং যত পার্টিও কোনো ত্রিপ্রাসা বাদেতে কোনো বড় করে তিনি মথা জন্মগ্রহণ পরে ও মথাও ত্রিপ্রাসা থানচা মানে পরে ত্রিপ্রাসা মানে তাবুক ত্রিপ্রাসনতে ঠকক মালিয়া তাবুখাই ও খসাই কলক কলক ত্রিপ্রাসা মুগলি সাবো ত্রিপ্রাসা जों বুজিখা जोंनो ঠকক মানি আবানি বাগैनो जों 2026 बिदाय देनाय बिनि अका मुं जोंनो माने बखानि माया फुलुं मुं जों तेन माने जों तेन गलिया বিশ্বাস थांलिया ত্রিপুরা माथारंनो जों বিশ্বাস थाया आगामी दिनो जिनि बररक বিশ্বাস ओंखा मोदी जिनो आगामी दिनो বিশ্বাস थांगा मानिक सा जिनो जों ताबुं नांगौ जिनि डेभलपमेन्ट बेले बेले हामबा सर बसकांनि एडिसि इलेक्शनाव बीजेपी सिंगल बासानाय सिंगल 28 नारिंनाय सिंगल बरबाय जों कोनो लेना देना खै ত্রিপুরা माथाबाय कोनो लेना देना खै जों सिंगल बासानाय सिंगल बासावै 28 सर आईपीएफ तो नंग बदल ताबुक दं बरक बायले बाहायनो बरबाय सिनि सम्पर्क गाहाम बरबाय सालायनाय सिनि सम्पर्क गाहाम बरबाय आईपीएफ तिनि जत्त ताखुक रंना नरंनि बिसिंते आं सावो जत्त ত্রিপুরাनि जत्त आईपीएफ तिनि जत्त ताखुक संना फायदि जों थानचाकै सामुं तांलायनाय आईपीएफ तिनि सावो थानचाकै सामुं तांलायनाय ত্রিপুরাनो आगुर गितलांनाय किन्तु এই যে মথাও 35 বছরनि যে সিপিএমनि যে गुन्डा तंनाय रक माफिया तंनाय रक बरक ताबुक जत्तन मथांखा सालं हागा ত্রিপুরা मथा हरंगा सीपीएम ए ত্রিপুরা लाल मथा नुबनो बनो लाल मथा आबानि बागैनो चिनि बीजेपी नो जेबेबे बरक चिनि ত্রিপুরা सरंनो बुवो तगो नक सकचावो राबार बागान तानो पुकुरत बीज खिखलायो साबो 35 বছরে যারা সিপিএম খাই গুন্ডাগিরি খাইনার বরং তাবো এই ত্রিপুরা মথাও বরং গুন্ডাগিরি Ashalo dalbidal bodolya kare 785 family ni 2311 voters romkha BJP bodolni bana ya fari brono lamjak sogin harka মন্ত্রী বিকাশ দেবর মানক খবইতে খবর হাদং রক भारत माता के बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नमस्कार देर स्वागतम नमस्कार स्वागतम ত্রিপুরা মতো याकरे बीजेपी फेडरेशन बंगला लामसगो ত্রিপুরা मतो याकरे बीजेपी फेडरेशन बंगला लामसगो ओ ताकुग्रो फैबाय दे ओ ताकुग्रो फैबाय दे ओ बुकुग्रो फैबाय दे ओ बुकुग्रो फैबाय दे चिनी लगी फैबाय दे चिनी लगी फैबाय दे चिनी लगी फैबाय दे ত্রিপুরা मतो याकरे बीजेपी फेडरेशन बंगला लामसगो ত্রিপুরা मतो याकरे बीजेपी फेडरेशन बंगला लामसगो খয়নি সিমি বিপ্লবনি ককথম চিনি খরাং